बाइबल मुकद्दस अजीम किताब है और कुरान जो हमारे लिए 0 पॉइंट है, उस 0 पॉइंट में भी वह बाइबल मुकद्दस को सच्ची किताब कहता है। सूरत इमरान जो तीसरी सूरत है उसकी तीसरी आयत, 5वीं सूरत 46वीं आयत 44 से 46 तक पढ़ें। 5-7-47 कुरान के मुताबिक ये है, 5वीं सूरत 47वीं आयत कि जो क्रिश्चियंस है वो अपनी किताब को पढ़े, उनका अपनी किताब के हिसाब से उनका हिसाब होगा। ये एसेंस बता रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुन ली। हमारा आज का मौजू है कि क्या बाइबल की तस्दीक कुरान पाक ने फरमाई है या कुरान पाक ने बाइबल की, ये जो बाइबल लिए फिरते हैं जिसको ये तौरात ज़बूर, मुसलमानों को धोखा देने के लिए तौरात ज़बूर अंजील और साहिफ़े अंबिया कहते हैं, क्या इसी किताब की, इसी बाइबल की कुरान पाक ने तस्दीक फरमाई है? इसको हम देखते हैं कुरान पाक ही की रोशनी में। तो यही हवाला इसको, यानी कि इसकी तस्दीक के लिए सैमी सैमसन ने दिया और उसी हवाले को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको हम देखेंगे सूरह अल इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 3। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी यानी कि सेंड डाउन, नाजल की। क्या की? नाजल की। और ये अंजील के बारे में बात हो रही है, तो अंजील किस पे उतारी गई या नाजल की गई या किसको अता की गई? इसको हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारक और आयत इसकी 46 आयत। और हम उन नबियों के पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को लाए, तस्दीक करता हुआ तौरात की जो इससे पहले थी, और हमने उसे अंजील शरीफ अता की जिसमें हदायत और नूर है, और तस्दीक फरमाती है तौरात की इससे पहले थी, और हदायत और नसीहत परहेजगारों को। यह कुरान पाक में से मैंने 2 हवाले आपके सामने रख दिए कि जो अंजील शरीफ की तस्दीक करते हैं, अंजील शरीफ की तस्दीक करते हैं और यह भी बताते हैं कि अंजील शरीफ क्या की गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजल फरमाई, उतारी, सेंड डाउन की। तो और किस पर उतारी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा पर। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। जबकि हम जब बाइबल की तरफ आते हैं, बाइबल में ये जिसको अंजील का खिताब देते हैं, तो सबसे पहले हम विकिपीडिया को देखते हैं, बाइबल के विकिपीडिया को। अंजील उर्दू में मैंने कोशिश की है, उर्दू में पेज ढूंढा है, तो अगर आप गास्पल लिखेंगे, गास्पल विकिपीडिया, तो उसके ट्रांसलेट में, तर्जमे में ये आपको मिल जाएगा। या अंजील उर्दू में लिखें, अंजील विकिपीडिया, तो आपको ये मिल जाएगा। विकिपीडिया आजाद दायरतुल मारुफ, ये आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक बहुत अहम पॉइंट, जो अहम चीज है, वो है कैरन आर्मस्ट्रांग द बाइबल द बायोग्राफी, सफा 77, तबात उर्दू तर्जमा 2009, नगारशत पब्लिशर्स लाहौर ने छापी है, यानी कि कैरन आर्मस्ट्रांग की किताब है ये। वो लिखती हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अनाजील किसने लिखी हैं। जब वो पहली बार ज़हूर पजीर हुई तो उन्हें गुमनाम तहरीरों की हैसियत से फैलाया गया। बाद में उन्हें रफ्ता रफ्ता इब्तदाई दिनों के कलीसिया की अहम शख्सियतों से मंसूब किया जाने लगा।
یہ جو بائبل کی انجیل، اس کی اوقات، بائبل کی انجیل میں 4 اناجیل ذلیلہ ہیں۔ کون کون سی؟ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔ اور اس میں کوئی بھی ایسی انجیل شریف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بائبل کی انجیل لیے پھرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اناجیل ذلیلہ۔ ذلیلہ، جلیلہ نہیں، کوئی پوائنٹ بنانے کی کوشش کرے، ذلیلہ۔ تو یہ اناجیل ذلیلہ جو ہے، ہم اس پر قطعی ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ اناجیل ذلیلہ کی جو وقت ہے وہ آپ میتھیو سلیمان کے زبانی سنیے۔ پہلے نمبر پر تو بائبل وربیٹم ریولیشن نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وربیٹم ریولیشن ہے، کہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ جس طرح خدا بولتا تھا اسی طرح کوئی جبریل فرشتہ جو ہے نبی کو آ کے لکھتا تھا اور اسے کہتا تھا خبردار اس لفظ سے ہٹ کے کوئی لکھا۔ بائبل مقدس میں دوسرے پطرس کے پہلے باب کی 20 سے 21 آیت میں لکھا ہے کہ آدمی رول کچھ کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو جو کچھ انبیاء کرام اور رسول بائبل مقدس میں لکھتے تھے یا جو بولتے تھے، جو لوگوں سے وہ کلام کرتے تھے، وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کرتے تھے۔ آپ کو پتا چل گیا کہ اناجیل ذلیلہ کی وقت کیا ہے؟ تو یہ مسیحت کا، یعنی کہ مسیحت کیا ہے؟ شیطان کا جال ہے۔ یہ شیطانی مسیحت کا ایک جال ہے جس میں ہمارے علماء کرام بھی الجھ جاتے ہیں۔ ہمارے عام مسلمان تو الجھے رہتے ہیں نا اس میں، تو ہمارے علماء کرام تک اس مسیحی شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ یہ جو بائبل کی انجیل ذلیلہ ہے، اس کو قرآن پاک کی تصدیق کردہ انجیل شریف سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو ایسا قطعی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اگر میں اس کو، یہ جو بائبل کی جو انجیل ذلیلہ ہے جس کو میں بے عزت کرتا ہوں، میں نے کہا بے عزت کرنا، جب یہ خود ہی بے عزت کتاب ہے، پورن کتاب ہے، فحش کتاب ہے، تو اگر یہ انجیل شریف ہوتی تو میں کبھی بھی اس کے لیے لفظ ذلیلہ استعمال نہ کرتا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے، آپ کو تمام مسلمانوں کو بھی، تمام مسیحیوں کو بھی ان پوائنٹس پر سوچنے کی توفیق دے کہ یہ جو اناجیل ذلیلہ ہے، یہ انجیل شریف قطعی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اناجیل ذلیلہ ہے یہ نازل نہیں ہوئی، یہ جو ہے نامعلوم مصنفین کی تحریریں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔